оқилона ва самаранок истифода бурдани замин яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор меравад. сардори хоҷагии деҳқонии қосимбобо бобоёр резоев низ чунин андеша дорад. ӯ дар масоҳати 1 гектару 74 сотиқ замин маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, карам, лӯбиё, нахӯд, ҷуворӣ, лаблабу, тарбузу харбуз, пиёз, офтобпараст ва ғайраҳоро шинонидааст. ба ғайр аз ин марди деҳқон боз як боғи нав ташкил кардааст ки дар ин ҷо дарахтони мевадиҳандаю сояафканро шинонида инҷоро ба як ҷои истироҳативу зебоманзара табдил додааст. ман як боғ караги ҷори макасиёнки дарини боғ ба ман сарфакорона истифода мебарам. аз бутои ҷаноби оли муҳтарам эмомали раҳмон гӯш карда ман ҳамин меҳнат мекунем. ман худам мерасад худам ҷойчи ман порсол 9 тонна картишка ба бачаҳои восӣ ارائه کردیم آنها گرفته رفتند با همین شدم قطعمون من دادگیری دارم همون کچکه اینطور گفت که نزدیکی به تلفن کرد گفت که من وقتی کچکه من بدل کرد 10 تا کچکه کم از 10 تا کچکه من از شما میگیرم گفت جا کاری که من جای وایرا میکنم لوبیا میخورم باز زرجامه دیگه نمود رستوران کشاورزی لوبیاگی میخورم من خطی نظر از همین زمینه که زمین بی‌قوته نزدیک سولا با من سال 2006 تا همین زمین گرفتم نقضی سودا برام مهنت کردم دست قدیم سوری دست قدیم کلان قدیم هوار کردم. бояд гуфт ки бобоёр резоев аз соли 2006 инҷониб бо ҳамроҳии оилааш дар ин замин меҳнат мекунанд. мегӯяд солҳои аввал хеле мушкил буд чунки об набуд, аммо бо меҳнату дастгирии оилааш онҳо ҳама душвориҳоро паси сар карда имрӯз роҳаташро мебинанд, зеро ҳам об асту ҳам ҳосил фаровон. марди деҳқон шукронаи давлату сарвар, шукронаи миллат мекунад ки дар замони соҳибистиқлол зиндагӣ карда ҳар сол аз ин замин ҳосили дилхоҳро ба даст меорад. از جای آب پیش آب نه آب کم بود آب آب نقش شد من خودم همینجا میرم دستشون سحری ساعت من کار میکنم آب تعمیر کردم آب نقش شده همیش زندگان من کوشش میکنم که زندگان فقط زندگان خودم نه برای خودم تعمیر کنم برای خلق دولت یعنی برای خلق خودم یک یاری من رسد. дар урфият мегӯянд кор бекамбудӣ намешавад. дар истифода бурдани замин бобоёр резоев як муаммо дорад. سرتیفیکت من به طوری که تیان نمونم من چی مهنت میکنم من آخرون نمیرم سرفکار مهنت میکنم من کوشش میکنم که همیت مهنت کنم زمین استفاده برم من ببینید من یک وجب زمین ماندگی که خالی باشد من برای مهنت این راحت است برای ما شما با یک بار دیگه علاقه از کمیته زمین از حاکم شهر خواهش میکنم که همین زمین زمان شهادتنامه کردن من با نام خودم مثلا پول آب سیتیم نالوک زمین تیم من هر سو دادم بیام من فقط ساده خودت دیگه دیگه بدم من میخوام خودم تیمم من چیز سندان هم چیز پنجاه فوند داشت این یه نالوک از من خودم مشغول من طوری که شهادت من چیز اصلا 2017 اینجا میدادم که خودم کارم کارگرام زمین دارم کردم گفتم. умед дорем ки агар мардуми диёрамон аз заминҳо самаранок истифода баранд маҳсулот фаровон нархҳо арзон ва даромади хонаводаҳо боз ҳам беҳтар мегардад. гузориши муин саатамулоева хаём ҷураев аз ҷамоати деҳотии соҷина.